Oh. Mga taga Jinsan no. Ni nila og ganing Bukidnon malit lang talong. Oy talong Jinsan pa. Oy talong Jinsan. Uban mas kardo. Utang kardo. Kardo niya talisay. Oy talisay. Okay lang plastada dato dia. Kira. Kasi masulti ni mana nando ah. Pataka lang pamalit no. Pero ang madaghan na karon dili gulay lamas. Carrots. 100. Pero among busing guys si kan guys Cardo. Shout out si Linlin Cardo. Cardo. Shout out si Linlin Cardo. Daw no kay itong sabaw tong Basta ka na medyo gamay-gamay ng luya part. Di na luya. Luya. naluya na. Ano luya? Wala na kasi nito ba? Wala. Brett kining taga Jinsan sa Kabuang ba? Huh? Saan na sili boss? Kung silipin sa ko rin. Hindi na akong baba dudong. Tutugan ba?